తెరువని కులజ్యోతి నీకు దీర్ఘాయురా. నవమాసములు భోజనము నీర మెరుగక పయనించు పురిటింటి బాటసారి. నవమాసములు భోజనము నీర మెరుగక పయనించు పురిటింటి బాటసారి. చిక్కు చీకటి చిమ్ము జానెడు పొట్టలో నిద్రించి లేచిన నిర్గుణుండు. నొను చెక్కిళుల పోసి నోటి నవ్వులలోన ముద్దులు చిత్రించు మోహనుండు. నొను చెక్కిళుల పోసి నోటి నవ్వులలోన ముద్దులు చిత్రించు మోహనుండు. అక్షయం వైన మాతృక్షీర మధుధారల నంబుగా తెచ్చుకున్న యతిథి. సమితి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న మహాకవి పద్మభూషణ్ గుర్రం జాషువా గారి 123వ జయంతి సభకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ సిపి బ్రౌన్ సేవా సమితి తరపున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾದ ಕೃಷಿ ನಡೆಸಿದಂಥ 80ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. అలాగే ఈ సభను ప్రారంభించడానికి విచ్చేసిన తెలుగు కళా సింధు తెలుగు విజ్ఞాన సమితి అధ్యక్షులు గత 50 సంవత్సరాలుగా తెలుగు భాషా సంస్కృతుల వికాసానికి ఎనలేని సేవ చేస్తున్న తమిళనాడు నుండి కళాయిమామని, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కళారత్న, కర్ణాటక నుండి రాజ్యోత్సవ స్వీకారాన్ని 3 రాష్ట్రాల నుండి కూడా త్రివేణి సంగమంలాగా 3 పురస్కారాలను పొందినటువంటి కళారత్న డాక్టర్ ఏ రాధాకృష్ణరాజు గారికి హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నాం. నేటి సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న బెంగళూరు యూనివర్సిటీ తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులు, తెలుగు భాషా సంస్కృతుల ఆశాకిరణం, ప్రఖ్యాత కవి పద్మశ్రీ కొలకలూరు ఇనాక్ గారి తనయ ఆచార్య కె ఆశాజ్యోతి గారికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలుకుతున్నాం. తెలుగు భాషాభివృద్ధిలో మరియు అఖిల భారత తెలుగు మహాసభలలో క్రియాశీలక పాత్రను పోషించి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్ట్రార్గా అందించిన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ గౌరవనీయ ఆచార్య టి గౌరీశంకర్ గారు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, స్వాగతం. మొన్ననే మనమందరం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకున్నాం. కన్నడ తెలుగు మాధ్యమాల్లో బోధన చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులను ఇక్కడ సన్మానించుకోవడానికి వారిని ఆహ్వానించాము. తెలుగు కన్నడ భాషలు నేర్చుకుంటున్న చిన్నారులను ఈ వేదిక మీద సన్మానం చేయించదలిచాం. ఇందుకు సహకరించిన విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు రంగస్వామి నాయుడు గారికి, ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో అధ్యాపకులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ రవీందర్ రెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. సమాజ సేవకులుగా అనేక సంవత్సరములుగా వారు చేస్తున్న సేవలకు గుర్తింపుగా గౌరవ డాక్టరేట్లు స్వీకరించిన డాక్టర్ రమణబాబు గారికి, డాక్టర్ ఆదికేశవ నాయుడు గారికి చిరు సత్కారమును సిపి బ్రౌన్ సేవా సమితి నుండి చేయదలిచినాము. ఈ మధ్యనే విడుదలైన RX100 సినిమాలో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్న లక్ష్మణ్ గారు ఇప్పుడు చేసిన ఏకాపాత్రాభినయం మన అందరినీ ఆనందపరిచింది. దీనికి సహకారాన్ని అందించిన శ్రీ పాటిబండ్ల ఆనందరావు గారికి, ఆర్కెస్ట్రా టీం వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. గుర్రం జాషువా సమగ్ర సాహిత్యంపై నిర్వహించిన గేయ పద్య రచనలలో ఉత్తమ రచయితలకు నేడు బహుమతులను అందుకునేందుకు వచ్చిన కవులకు, కవయిత్రులకు ఘన స్వాగతం తెలుపుతున్నాను. కన్నడ పౌరాణిక నటులు శ్రీ రాజన్న మహదేవ కొడిగనహల్లి వారికి స్వాగతం. 100 లెక్క చేయక పేర్లెక్కిన విభుతవరుల విలుపించుచు వేమార్లు అర్థం ఇచ్చుం వితరిని చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ సాహెబ్ కరుణన్. మనిషి ఉనికికి భాషే మూలం, నడకను నేర్పి బ్రతుకు తెరువు చూపేది భాష.
పుట్టిన బిడ్డకు తల్లిపాలు ఎంత అవసరమో బిడ్డ మానసికంగా ఎదుగుదలకు మాతృభాష అంతే అవసరం. అట్టి తెలుగు భాషా సాహిత్యాలకు ఎనలేని కృషి చేసిన తెలుగు సూర్యుడు చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ గత 7 సంవత్సరములుగా వారి పేరు మీద ఈ సంస్థ ఏర్పడి తెలుగు కన్నడ భాషా సాహిత్యాలకు సేవ చేస్తుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ భాగంలోనే మనం ఈరోజు పద్మభూషణ్ గుర్రం జాషువా గారి జయంతిని ఘనంగా జరుపుకున్నాము. ఎన్నో ఏళ్లు గతించిపోయినవి అన్న జాషువా గారి పద్యముల జాషువా గారు జన్మించి 123 ఏండ్లైనా కూడా మనం వారి జన్మదినాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నామంటే జాషువా గారి గొప్పతనం ఏమిటో మనకు అర్థమవుతుంది. ఎంత గొప్పతనం అంటే ఏ సమాజమైతే తనను అంటరాని వాడని ఈసడించిందో, దూరంగా జరిగిందో, అదే సమాజం లేచి నిలబడి పద్మభూషణ్తో గౌరవించింది. అది ఆయన గొప్పతనం. తన కవిత్వం ద్వారా ఎక్కవలసిన విజయ శిఖరాలను ఎక్కగలిగిన విశ్వనరుడు ఆయన. సిపి బ్రౌన్ సేవా సమితి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ సభాసరతికి విచ్చేసిన ఎందరో మహానుభావులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుతూ, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకు, మీడియా సోదరులకు, తెలుగు భాషాభిమానులకు పేరు పేరు నమస్కారం తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై కర్ణాటక, జై భారత్. ధన్యవాదాలు. ఈ ముందుగా ఆశాజ్యోతి గారు మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళందరూ లైన్లో వచ్చి 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. అందరూ వెళ్ళిపోయే ఉద్దేశాల్లో ఉంటారు. ఆలోచనలు కంగారు ఉండడం చేత ఎవరు ఇక్కడ ఉండడానికి, మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ మాటలు వినడానికి మనసు ఉండదు, శరీరము సహకరించదు. అందుకు నేను ఖచ్చితంగా 10 నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషం. ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి దొడ్డరంగి గౌడ్ గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೌದು ಹೌದನಬೇಕು, ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮೆಚ್ಚನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. నమస్కారం మాస్టర్. ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి రాధాకృష్ణరాజు గారికి, ఆయన తెలుగు కన్నడ ప్రాంతాల అనుసంధానకర్తగా భాషా సాహిత్యాల మీద విపరీతంగా కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్ట్రార్గా పనిచేసినటువంటి డాక్టర్ గౌరీ శంకర్ గారికి నమస్కారాలు. ఈ సమావేశానికి కారకులైనటువంటి సిపి బ్రౌన్ సేవా సమితి శ్రీ ఇడంకంటి లక్ష్మీరెడ్డి గారికి, ఆయన భాష పట్ల, సాహిత్యం పట్ల ఎంత మమకారం ఉందంటే, ఆయన ఏం చేస్తున్నా, ఏం మాట్లాడుతున్నా ఎంత మృదువుగా ఉంటుందో ఆయన మనస్తత్వం కూడా అంతే సుకుమారంగా ఉంటుంది. ఆయన హృదయవాది అనిపిస్తుంది. మానవతావాది, సామాజికవాది ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేస్తే ఆయన ప్రతి ఆలోచనని ముందు హృదయానికి తీసుకుని తర్వాత మెదడుకు పంపిస్తారు. అందుకే పనులన్నీ చాలా మధురంగా ఉంటాయి. దానికి సాక్ష్యం అక్కడ నిలబడినటువంటి 2 విగ్రహాలు. తెలుగు కన్నడ సాహిత్యాల సమ్మేళనానికి, ఆ సౌరభానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యాలుగా ఉన్న తల్లులు అవి 2. ఆ విగ్రహాలను చూస్తేనే లక్ష్మీరెడ్డి గారి మనస్తత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నది జాషువా గారి గురించి. ఈ జాషువా గురించి మాట్లాడడానికి ముందు 1 నిమిషం, మా తెలుగు శాఖ, బెంగళూరు విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు శాఖ ప్రారంభమయ్యి ఇంతకాలం, ఇంత దూరం నడవడానికి కారకులైనటువంటి ఆచార్య తంగిరాల సుబ్బారావు గారికి నమస్కారాలు. తెలుగు శాఖ అభివృద్ధికి కృషి చేసిన ఆచార్య జిఎస్ మోహన్ గారికి నమస్కారాలు. మా తెలుగు శాఖ నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు, పరిశోధక విద్యార్థులు, అతిథి ఉపన్యాసకులందరికీ శుభాభినందనలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీకందరికీ నమస్కారాలు. జాషువా ఒక మనిషి, ఆయన పుట్టి పెరిగిన నాటికి. ఇప్పుడు ఒక మహాశక్తి. ఆయన ఉన్నా వెళ్ళిపోయినా, ఆయన పంపించిన, ఆయన పలవరించిన, ఆయన ప్రవచించిన దుఃఖానికి, వేదనకి సజీవ సాక్ష్యాలుగా నేటి సమాజం ఇప్పటికీ ఉంది. సజీవ సాక్ష్యాలుగా ఇప్పటికీ సమాజం ఉందనడానికి కారణం మిర్యాలగూడలో, తెలంగాణలో మొన్న జరిగినటువంటి ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి ఒక క్రియ. ఒక్క మాదిగవాడు లేదా ఒక మాలవాడు లేదా ఒక ఎరుకల, యానాది ఇట్లాంటి వాళ్ళు సమాజంలో ఇతర కులాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో, కుటుంబాలతో సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు అని ఇంకా ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఒక మేధోశక్తిని తొక్కేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఇంకా మనం ఉన్నాం. ఇట్లాంటి జాషువాలు ఎంతమంది వస్తే సమాజం మారుతుందో మనకు తెలీదు.
ఈ సందర్భంగా గుర్రం జాషువా పొందిన వేదన, అడుగడుగునా అతను పొందినటువంటి అవమానాలు, ఆయన అవమానాలకు నాకు జరిగిన చిన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. 10వ తరగతి చదువుతున్నాను, ఆడపిల్లల స్కూల్, అందరం ఆడపిల్లలందరూ ఇళ్లకు వెళ్తున్నాం. బడైన తర్వాత ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాము. ఒక్క స్నేహితురాలు ఇంట్లో మంచినీళ్ళు తాగడానికి 10-15 మంది నిలబడ్డాము. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ నీళ్లు తెచ్చిచ్చింది, తాగాము. తాగిన తర్వాత అందరి గ్లాసులు ఆమె తీసుకుంది, నా ఒక్క గ్లాసు మాత్రం అక్కడ బోర్లించి పెట్టు అన్నది. విషయం నాకు అర్థం కాలేదు, అంతగా ఆలోచించేంత వయస్సు లేదు. అయితే అర్థమైంది, అందరి గ్లాసులు తీసుకుంది, నా గ్లాసు మాత్రమే అక్కడ బోర్లించమన్నది అని. ఇంటికి వెళ్ళి నాన్నతో చెప్పా. అదే జీవితం అన్నాడు ఆయన. ఎందుకు అలా ఉండాలి అని అన్నా. ఎస్సీలం కనుక. అప్పుడు తెలిసింది నేను ఒక దళిత స్త్రీని అని. ఆ స్పృహ అప్పుడు ప్రారంభమైంది. ఆ ఒక్క క్షణం కలిగినటువంటి ఒక దుఃఖం నా మరణం వరకు అది నా వెంట వస్తూనే ఉంటుంది. సమాజంలో ఇంత వివక్ష ఉంటే, దళితులుగా వివక్ష, దళిత స్త్రీగా వివక్ష, వీటన్నిటినీ పోరాడడానికి శక్తినిచ్చింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, గుర్రం జాషువా. ఏ కష్టాన్నైనా ఎదుర్కో అన్నారు ఇద్దరు జంట కవుల్లాగా. ఆయన కవిత్వం, గుర్రం జాషువా కవిత్వాన్ని విషాద మాధుర్యంగా పేర్కొన్నాను నేను ఒక సందర్భంలో. విషాదమే ఎంత మధురంగా ఉంటుందో. గబ్బిలంలో దళిత వ్యక్తి ఏడుస్తున్నా, ఆయన స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతున్నా, స్త్రీల సమస్యల గురించి చర్చిస్తున్నా, కుల మతాల మధ్య సమస్యల్లో అట్టడుగు వర్గాలన్నీ నాశనమైపోతున్నా, ఇన్ని సమస్యలను ఆయన తన రచనల్లో చూపిస్తూ కమ్మగా వినిపిస్తారు. అది ఒక్క జాషువాకు మాత్రమే సాధ్యమైంది. ప్రపంచ సాహిత్యం మొత్తంలో మీరు ఎంతటి సాహిత్యాన్ని, ఎంతటి కవిత్వాన్ని మీరు చదివినా ఈ హృదయం కరగడం అనేటువంటి లక్షణం ఒక్క జాషువా కవిత్వంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఆ చైతన్యం, ఆ కమ్మదనం ఆయన హృదయం పడిన వేదనకు గుర్తు. ఆయన హృదయం ఎన్నిసార్లు నలిగిపోయిందో అనుకుంటాను, ఆయన హృదయం ఎన్నిసార్లు ఏడ్చిందో అనుకుంటాను, ఆయన హృదయం ఎంత కష్టాలు భరించిందో. భూదేవి కన్నా గొప్ప సహనం ఉందేమో అని. భూదేవిని మనం తవ్వి 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 ఇప్పుడే అన్నట్టుగా సర్వనాశనం చేసి పడేశాం. ఆ నాశనాన్నంతా అనుభవించినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి గుర్రం జాషువా. ఆ నాశనాన్ని తరతరాలుగా తీసుకొస్తున్నటువంటి సమాజం ఇప్పటికీ బతికి ఉంది. ఇటువంటి సమాజంలో ఇంత కుట్రలు, ఇంత కావేశాలు, ఇంత దారుణాలు, ఇన్ని అన్యాయాలు, ఇన్ని మోసాలు జరుగుతున్నా సహనంగా ఉంటూ పోరాడండి అని చెప్పింది గుర్రం జాషువా. ఆ కవిత్వం మనకు సాటి లేని కవిత్వం. మన మార్గానికి దర్శకత్వం దర్శకత్వం వహించేటువంటి కవిత్వం. ఆయన కవిత్వం గురించి అందరూ మాట్లాడారు, నేను మాట్లాడదామని చాలా రాసుకున్నాను, కానీ దాని గురించి మాట్లాడే అవసరం కానీ ప్రసక్తి కానీ ఇప్పుడు చేస్తే కుదరదు. ఈయన అన్నట్టుగా అందరూ బస్సులకి ట్రైన్లకి పరిగెత్తవలసిన అవసరం ఉంది. నా తర్వాత మాట్లాడవలసినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నట్టున్నారు. ఒకే ఒక చిన్న పద్యంతో ముగిస్తా. రాణి మరణించే రాజు నొంటరి చేసి, రాజు మరణించే రాజ్యరమను, రాజ్యరమయు విడిచే రాజుల పెక్కండ్రా, తాజి విడువలేదు రాజసమ్ము. ముంతాజ్ మహల్ గురించి మాట్లాడతారు ఆయన. భవిష్యత్తులో ఎప్పటికైనా వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల తాజ్మహల్ తన సౌందర్యాన్ని, ఆ రాజసాన్ని వదిలేస్తుందేమో, కానీ ఈ భూమి మీద ఈ సమాజం మనగలిగినంత కాలం గుర్రం జాషువా కలకాలం మిగిలిపోతాడని నేను మనసా వాచా కర్మణ నమ్ముతూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. డాక్టర్ దొడరంగేగౌడ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ಶರಣಿಂಬೆ ಗುರುವಿಗೆ, ಶರಣಿಂಬೆ ಅರಿವಿಗೆ, ಶರಣಿಂಬೆ ಅರಿವಿಗೆ, ಶರಣಿಂಬೆ ಗುರುವಿಗೆ, ಶರಣಿಂಬೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಗೆ, ಶರಣಿಂಬೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿಗೆ,
ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆ ಹಿರಿಯರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸಿ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 3.5 ದಶಕಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಜು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮದ್ರಾಸಿನವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಸಂಗೀತಗಾರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಆ ನಿಮಿಷ ಭಾವುಕನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನಂತೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೂವಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂಥ, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವಿದ್ದೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಆದರೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾನಸಿಕ ವಿಪ್ಲವಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಗೆದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ ಆದೆ. ಆ 70ರ ದಶಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದಶಕ. ಈಗ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಆ ಥರ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಾನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗ ಇತ್ತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಡವ, ನೀನು ಬಡವಿ, ಒಲವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತೆಲುಗು ಸಂಘದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬದಲು ಮಾತೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆದುರು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಅದು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಮಧುಗಿರಿ ಕೇವಲ 6 ಮೈಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ತೆಲುಗುಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಲೂ ಕೂಡ ಈ ತೆಲುಗು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತೆಲುಗು ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೂಡ ಮೂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದು.
ಎಲ್ಲ ಶೆಟ್ರು ಹುಡುಗರು ತೆಲುಗುನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನ್ಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಮತ್ತು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, 1964 ಮಾರ್ಚ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೆಲುಗರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವತ್ತೂ ಜಗಳಾಡಿಲ್ಲ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ನಲ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂಘ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕಾದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಲುಗುವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಕ್ಕರೆ ನಲ್ಮೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು BSc ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ. ಆನಂತರ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೀರೂರುಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅನಿವಾರ್ಯ, ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಹಗಲೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ BA ಆನರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದೆ. 3 ವರ್ಷ ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಆನಂತರ 2 ವರ್ಷ MA ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ C. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಂಗಿರಾಲ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು. ತಂಗಿರಾಲ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ನನಗೆ. ಅವರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ SV ರಂಗರಾವ್ ಹಾಗೆ ಹಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು A. ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಿರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಯುವಾಗ NT ರಾಮರಾವ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರನ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ NT ರಾಮರಾಯರು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ತುಂಬ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ದಿ ಇನ್ನರ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ, ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮರ ಸುತ್ತೋದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಆಯಿತು. ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಲ್ಲಿತ್ತು. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾವ್ಯ ಉಗಮ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ದಲಿತ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮದೇವ್ ಡಸಾಳ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಆದರೆ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಗ್ನಿಶಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪದ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಗ ನಗ್ನಮುನಿ, ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್, ಚರವಣರಾಜು ಮುಂತಾದಂಥವರ ಅಂಥವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಡನಾಟ ಆಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಂಗಿರಾಲು ಸುಬ್ಬರಾವು ಅವರು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಲ್ಲಟೂರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಆಗೆಲ್ಲನ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಲವಿನ ಗೀತೆಗಳು, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಗೀತೆಗಳು. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಗೀತೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಗೀತೆಗಳಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಗೀತೆಗಳಿತ್ತು, ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಆದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಸುದೈವ, ಎಷ್ಟು ಸುದೈವ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಬರೆದ್ರೆ ಅವರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಸಿರಿವೆನ್ನಲ ಆ ಥರ ಪದಗಳನ್ನು ಇನ್ಯಾರೂ ಬಳಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಪೂವೇ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ KS ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಇವರೊಬ್ಬರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೋಮಲವಾದಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಬ್ಬ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನೇ ಬರೆದವರಲ್ವಂತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹೋದರು ಶಂಕರಾಭರಣ ಮುಂತಾದಂಥ ಗೀತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ದಿವಸಕ್ಕೆ 9-10 ಹಾಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತು ಅವರು ಹಾಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೊಳಗೇನೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ ಕೂಡ. ವೇಟೂರಿ ಸುಂದರ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಅವರ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ತೆಲುಗು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದಿದೆ. ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸರ್ಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಖವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದೆ, ಒಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಶಕ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರೋ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ R ಶೇಷಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ R ಶೇಷಾಸ್ತ್ರಿ ನನ್ನ ಏಕವಚನದ ಗೆಳೆಯ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಂಥವರು. ತೆಲುಗು ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಶೇಷಾಸ್ತ್ರಿ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿನಿ ಈಗೆಲ್ಲ. ಆಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಥರ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂತೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಸುಸ್ತೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದಂಥವನು ಅಲ್ಲಿ ಶನಿಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶನಿಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಂತೆಂಥ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹೊತ್ತಂತೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳದೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೀಸಾಲ್ಗಾರ್ ಅವರ ಭವ್ಯವಾದ, ದಿವ್ಯವಾದ ಅವರ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ ಕಲಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಟ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಟ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಅಂಥ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೇ, ಏನೋ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇದಾರಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಗುರಂ ಜಾಶುವಾ, ಈ ಕವಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಭಿಜಾತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಭಿಜಾತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವರಕವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟು ಕವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ಕವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಟಕಿ ಕವಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿಕಟ ಕವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಕೆಲವರು ತಿಣುಕು ಕವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಣುಕು ಕವಿಗಳು, ಕೆಣಕು ಕವಿಗಳು, ಇಣುಕು ಕವಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಹನೀಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಜಾತ ಕವಿ. ಅವರ ಕಾವ್ಯನ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಅದರ ಮಿನುಗು ಮಿಂಚನ್ನು ನಾನು ಹೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಪದ, ಆ ಪದಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾವ್ಯದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಕವಿಯಾದವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಸತ್ಯಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಣೆ, ಸತ್ಯಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಣೆ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇನೆ, ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚದೇನೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಜವಾದಂಥ ಈ ಗುರಂ ಜಾಶುವಾ ಕವಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ, ನಾನು ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ತುಂಬ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಸಭಾಂಗಣ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿವಂದನೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬೇಕು, ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಮಹನೀಯರು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಸಿರನ್ನು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಡಿಗಿಂತ ಕೊಡಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನದಿಗಳನ್ನಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಳನ್ನು ದೋಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನಂತೂ ಕೂಡ ಬಗೆದು 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 ನಾವು ಕುಬೇರರಾಗೋಕೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬರಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಕ್ಷಯ, ನಿಜ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೇನೆ.
ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ವಿಷಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜಾಶುವಾ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕವಿತೆ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಕಾಲ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಂತೂ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹಾದಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹಾದಿ ತಪ್ಪೋಗಿದೆ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೋ, ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋ, ಹಳೆ ಸೀಸೆ, ಖಾಲಿ ಸೀಸೆ, ಹಳೆ ಪೇಪರು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಡಿಮಗ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಕವಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೊಸ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೇನು ಆ ಥರ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಬಡಿಮಗ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಬೇಡ ಮಗ ಬರಿಬೇಕು. ಕವಿ ಆದಂಥವನು ಬೇಡ ಮಗ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಬೇಡ ಮಗು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಾರಿಸು ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ, ದುರ್ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾರೂ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅವರವ್ರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಪೊಯಿಟ್ರಿ ದಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಒಮ್ಮೆಗೇನೆ ಚಿಮ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾವಧಾರೆ ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಓತಪ್ರೋತವಾದಂಥ ಭಾವಧಾರೆ, ಅದು ಬರೀ ಭಾವಧಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಗರ್ಥಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನ ಮತ್ತು ವಾಗರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಆಚೆ ಧ್ವನಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥವನು. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ನೀವು ತಿಣುಕಿದ್ರೂ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಂಥ ಕನ್ನೆಮರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೊಳಿದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ BTS ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಣಿ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಹೊಳಿಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕವಿತೆ ಬರೀಬೇಕು, ಕವಿತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಕವಿತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಗಂತದಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗಿರಣಗಳನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ನೇಸರು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿದ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಿದ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ನದಿ ಹರಿದಾಗಿರಬೇಕು, ಹೂ ಅರಳಿದ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಮಗು ನಕ್ಕ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಕವಿತೆ ಅಂದರೆ ಅದು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾದಂಥ ಎಂತೆಂಥದೋ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಬಹಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಂಥವನು. ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೇ. ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇಂಗಿತಗಳು, ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ಸೆಗಳು, ವಾಂಛೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದನ ಕವಿತೆ ಹಾಗೆ ಉಕ್ಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಕವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಓದಿದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ, ಅವಳ ಸಹಾಯದಿಂದನ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅಂತರಾಳ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಳಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬೀರಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ, ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ಜಾಶ್ವಾ ಅವರು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕವಿ ಅವರು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೋಯೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಕವಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇನೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾವ್ಯನೂ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕಾವ್ಯ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಗಲ್ಭವಾದಂಥ ಅನ್ನಿಸಿಕೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತೆಲುಗು ಈ ಸಂಘ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಘವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ತೆಲುಗು ಸಂಘ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಸಂಘ ಕೂಡ ಹೌದು. ಏಕೀಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರೋದೇ ಅದರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಲ್ಮೆಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರುಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮತಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಂಥಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಒಂದು. 7 ಸ್ವರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಒಂದೇನೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಎಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರ ಒಂದೇನೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನದಿಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಲು ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಆರ್ಯಾವರ್ತ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಅಖಂಡ ಆರ್ಯಾವರ್ತ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಮೆರಿಕ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 600-700 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈ ತೊಳೆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಅಖಂಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಚೈನಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ 4ನೇದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ 2 ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ. ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಂಥದೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಗುಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಆಮ್ ನಕ್ಸಲ್, ಐ ಆಮ್ ರೂರಲ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅಂತಲೋ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಕ್ಸಲ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಆಕ್ಸೆಲ್, ಭಾರತದ ರಥದ ಪ್ರಗತಿ ರಥಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಲ್ ಆ ಥರ ಘೋಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಪೀಠಿಗಳಾದರೆ ಏನಂತೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಭಾರತವನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಅದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ರೋಧಿಸಿದೆ ಮನ, ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ರೋಧಿಸಿದಂಥವನು ನಾನು. ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಭಾವುಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಚೇತನವನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಕಾರ್ಯನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಹಳ ಪಂಡಿತರು, IT BTಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಆದರೆ ಎದೆ ಹುಡುಕಿ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೋಟಿ ಕಿರಣಗಳ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಲ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜಲ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಕಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತೊಗಲ ತೀಟೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ತಾನ. ಈ ನೆಲವನ್ನೇ ಮರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹರಿದ ಚಿಂದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಆಕೆಯ ನಗ್ನ ಅವಯವಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಳೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ತಾನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲನ್ನು ಬಾಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿದಾಳೆ, ಬೆಳೆಸಿದಾಳೆ, ನಿಮಗೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೀವು ಮರೆತರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಆದೀತು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮೃಗೀಯ ಭಾವನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕಳಕಳಿಯ ಕರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಆಗಿ, ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಆಗೋ ಬದಲು ಈ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಆಗಿ, ಯಾವ ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಥ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂಥ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಅಭಿಮುಖ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚೌಕಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರೋದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮರ್ ಮರೆತು ಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಥ ದುರಂತರಿ, ತಂದೆನೇ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯ ಹಾಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಭಾವನೆನೇ ಬೇರೆ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಭಾವನೆನೇ ಬೇರೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಎಂಥ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿ ರೂಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ನೋಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಘನತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೃತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹನೀಯರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ದುರಂತ ಇದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದುರಂತ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅದು ಯಾವ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೂಂಡ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ, ಮೈಸೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಗೂಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸವಾಲು, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸವಾಲಾಗ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಗೂಂಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ, ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಾ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡು. ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳಕಿದೆ. ಭಾರತ ಎನ್ನುವುದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲ ಆಲದ ಮರ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಆಲದ ಮರದ ಬೀಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮರಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬಲ್ಲಂಥ ಭಾರತವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ದವನು, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವನು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂದು ರಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳೋ 15 ದಿವಸನೋ ಇರೋಕೆ ಬಂದವನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ. ನಿನ್ನ ದೇಶ ಯಾವುದಾಗಾರೆ? ನಿನ್ನ ದೇಶ, ನೀನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಧರ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಕರುಣೆ, ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಇವತ್ತೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ, ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದು ರಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅರೆಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೋಗು ನಿನ್ನ ತಲಕಾಯಿ, ರಾಗಿ ಅರೆಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ, ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೋಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ, ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಕೂತ್ರೆ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದೇ ಬೆಳಕು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆ, 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು.
ನಾನು ಜಾನಪದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುರಿತು ಓದೋದು ಎಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಅದಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೆನೆಸ್ಕೋತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ AR ರಾಜು ಅವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲು ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಷ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಮುದುಡಿ ಮನಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರವರು, ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ ನಮಸ್ಕಾರನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾಸ್ತಿಯವರೇ ನೀವು ಗುರು ಸಮಾನರು, ನೀವು ಪಿತೃ ಸಮಾನರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ತಾತನ ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೈ ಮುದ್ದು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಟಿನ ಲಾಂಗ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಲಾಂಗ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕೋಟಿನ ಜೇಬಿಂದ ತೆಗೆದು ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಮೊದಲು ಮದ್ದಗಿರಿ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮಧುಗಿರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹನೀಯರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ DV ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಕೇಳಿರಬೇಕು ನೀವು, DVG ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೇರು ಶಿಖರ. ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ BGL ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಬರೀ ಚೆಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸಹಿ ಇರೋ ಚೆಕ್ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಹಿ ಇರುವಂಥ ಚೆಕ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಚೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅದು. ಇವತ್ತಿನವ್ರು ನಾವು ಅದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. DVG ಅಂತ ಗ್ರೀಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನವರು ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುಣವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಮಂದಿ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಪಲ್ಲಟ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಜೀವನಾನುಭವ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಆರ್ದ್ರತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂಥ ಹೃದಯಗಳ ತವರು, ಅಂಥ ಭಾವಗಳ ತವರು ಹೃದಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಹೃದಯದ ತವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವಿವತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಖ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕರು ಮುಖ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗುಂಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೂವಾರಿ ಆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ. ಅಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ನಾನು 16 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಏಕೈಕ ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ವೇಷ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಭೂಷ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನನ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಿನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಪಾಲಿಸ್ತಾಳೆ, ಲಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಿಡ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಮೈದಡುತ್ತಾಳೆ, ತಲೆಯನ್ನು ಮೈದಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಥ ತಾಯಂದಿರು ಸಾವಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವರ್ಧನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. నమస్ಕಾರ. నాకు తరుగులేదు విశ్వన్నరుణ నేను అని ప్రకటించిన
జాషువా సాహిత్య మహాయజ్ఞంలో అంతర్భాగంగా గబ్బిలం సారాంశాన్ని ప్రజల నాల్కలపై నర్తింపచేయాలన్నదే ఈ సంకల్పం. గబ్బిలం ఎవరది? నా ఈ చిన్న కుటీరమున జొరబడి తిల్లికను ఆర్పివేసి దయ్యపు పిల్లవలే తిరుగాడుచున్నది ఎవరు? ఓహో, గబ్బిలమా? పక్షి పుణ్యాంగన, ధరాతలమంతయు మేలు మరచి నిద్రించుచున్న కాళరాత్రి యందు నా గృహమును వెదకుచున్నావేమి? సకల దేవతల సన్నిధానమునకేగి ప్రసాదములారగింపగల పుణ్యాత్మురాలవు గదా. ఈ పేదవాణి నిషిద్ధ గృహమునకొచ్చితివేళ నీకిచ్చట అన్నము గాని ఆనందము గాని లభింపవు సోదరి. హృదయము లేని లోకమమ్మ ఇది. ప్రతిమల పెండ్లి సేయుటకు వందలు వేలు ఎంచుగాని దుఃఖితమతులైన పేదల పకీరుల శూన్యములైన పాత్రలన్ మెతుకు వెదల్పది భరతమేదిని 33 కోట్ల దేవతలెగబడ్డ దేశమున భాగ్య విహీనుల చుట్టులారులే. ఉదయమాదిగా రక్తమూర్చి కష్టము చేసి ఇనుని సాగనంపి ఇల్లు చేరిన నాకు నీ రెక్కలతో చల్లని గాలి హాయిని చేకూర్చిన ఉపకారి నీకు అతిథి మర్యాదలు చేయుటకు అశక్తుడనైనందుకు మన్నింపు. మృగరూపము పక్షి రూపము కలగలిసి ఉన్న నీ ముఖమును చూచుట అపశకునముగా భావించి భీతిల్లుదురు నాగరిక జనులు. నా కట్టి పట్టింపు గాని భయము గాని లేవు తల్లి. బిడ్డలను కని పాలిచ్చే దొడ్డతనమున్న పులుంగు దొరసాని నాకు సహాయపడవచ్చిన దేవతవుగా భావించి పూజింతు. పరోపకారమునకు ప్రతిరూపమైన పక్షిని ఈ దీనుని కన్నీటి కథను సావధానముగా విని ఆ కాశీనాథునికి నా ఈ బాష్ప సందేశం విన్నవింపుము తల్లి. ఆలయంబున నీవు వ్రేలాడు వేళ శివుని చెవి నీకు కొంత చేరువుగనుండు. మౌని ఖగరాగ్ని పూజారి లేని వేళ విన్నవింపుము. నాదు జీవిత చరిత్ర ఈ కాళరాత్రి యందు ఎల్ల లోకములను ప్రశాంతముగా నిద్రపుచ్చిన నీలకంఠుడు మందభాగ్యుడనైన నన్ను మరచిన నరుని కష్టపెట్టి నారాయణుని పూజించే దుష్ట సంస్కృతిని తలదాల్చిన ఈ ధరణి పైన కాలు మోపుటకు ఇష్టపడక పాదముల దివికి సాచియుండు ధర్మమూర్తి నీవే నా హృదయ ఆవేదనను అవగతం చేసుకోగలవు. కర్మ సిద్ధాంతమున నోరు కట్టివేసి స్వార్థలోలురు నా భుక్తిని అనుభవింత్రు. కర్మమననేమో దానికి కక్ష ఏమో
ఈశ్వరుని చేత రుజువు చేయింపవమ్మా. సాత్వికాహారిణి తపశ్చర్య కథన నీ మనంబున జాలి వెన్నెల రహించు. నాదు కన్నీటి కథ సమన్వయం చేయా. ఆర్ద్ర హృదయం కూడా కొంత అవసరం. ఆర్ద్ర హృదయం కూడా కొంత అవసరం. తల్లి, ధర్మమునకు పిరికితనము లేదు, సత్యవాక్యమునకు చావు లేదు. కావున ఈ అభాగ్యుని ఆవేదన ఆ కాశీనాథునికి నిర్భయముగా వివరింపు తల్లి. చిక్కిన కాసుచే తనివి చెందు అమాయకుడు వీడు. చిక్కిన కాసుచే తనివి చెందు అమాయకుడు. ఎల్ల కష్టముల్ బొక్కెడు బువ్వతో మరచిపోవు క్షుధానల దగ్ధమూర్తి. నల్దిక్కులు గల్గు లోకమున దిక్కరియున్న అరుంధతీ సుతుండొక్కడు జన్మమెత్తే. ఒక్కడు జన్మమెత్తే భరతోర్వరకు కడగుట్టు బిడ్డడై. ముప్పు ఘటించి వీని కులము బలము కబలించి దేహమున్ తిప్పియొనర్చు ఈ భరత వీరుని పాదము కందకుండగా చెప్పులు కుట్టి జీవనము చేయును గాని. చెప్పులు కుట్టి జీవనము చేయును గాని నిరాకరింపలేదెప్పుడు. అప్పువడ్డది సుమి, అప్పువడ్డది సుమి భరతావని వీని సేవకు. వీని రెక్కల కష్టంబులేని నాడు సస్యరమ పండి పులకింప సంశయించు. వీడు చెమ్మటలోర్చి ప్రపంచమునకు భోజనము పెట్టు. వీనికి భుక్తి లేదు. పామునకు పాలు, చేమకు పంచదార మేపుకొనుచున్న కర్మభూమింజనించు. ప్రాక్తనంబైన ధర్మదేవతకు కూడా ఉలికి పడు జబ్బు గలదు వీడున్న చోట. వీనినుద్ధరించు భగవంతుడే లేడు. మనుజుడెట్లు వీని కనికరించు. వీడు చేసి కొన్న పాప కారణమేమో
ఎంతవరకు వీనికెరుకలేదు. ఓ, ఆ, 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 ఈ అభాగ్యుని రక్తంబున హరించి ఇనుప గజ్జల తల్లి జీవనము చేయు కసరి బుస కొట్టు ఈతని గాలి సోక కసరి బుస కొట్టు ఈతని గాలి సోక నాలుగు పడగల హైందవ నాగరాజు ఆ, 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 ఆ. నరుడనైన నన్ను ముట్టరాదని ఏసడించి నందులను పూజించి పుణ్యమును పొందగోరు నీచ సంస్కృతిని నిలదీసి ప్రశ్నింపు. నిమ్న జాతుల కన్నీటి నీరదములు పిడుగులై దేశమును కాల్చివేయునని ఆ కాశీపతికి చెప్పు. నేను చిందులాడి నేను డప్పులు కొట్టి అలసి సొలసి సత్తి కొలుపు కొలువా ఫలితమెల్ల ఒరులు భాగించుకుని పోవు ఫలితమెల్ల ఒరులు భాగించుకుని పోవు నీచమైన భూమి చూచినావే. ఆ, ఆ, క్రూరులు కుత్సితులైన అస్మదీయులు నా హక్కులను దోచుకుని నన్ను ఊరి బయటకు నెట్టివేసినారు. నన్ను పీల్చి పిప్పి చేయుచున్న ఈ దురాచారమునకు ఆ రజతాద్రివాసి రక్షాబంధము కట్టుటెందుకు ప్రశ్నించు. వీర వసంతరాయుడిని పేర దైవముకుడు పుట్టి వచ్చి నన్ను ఉద్ధరించునని కట్టుకథలతో నా నూరు కట్టివేయుచున్నారు. పరికించితివా పతంగిని ధర్మ సంస్థాపనార్థం ధరణి మీద అవతరించదననే అబ్జభౌని తండ్రి మునుపు జన్మించి నెత్తికెత్తినది లేదు మునుపు జన్మించి నెత్తికెత్తినది లేదు నేడు జన్మింపకున్నా ముంగినది లేదు. నేను పుట్టక పూర్వమే నా నుదుటిపైన కులముద్రను వేసి నా స్వాభిమానమును సహజ కౌశలమును సమాధి చేసిన పతంగిని ఈ భరతఖండమున దైవదత్తము కాని పదార్థము వర్ణ విశాచము కన్నా క్రూరమైన దురాచారము ఏ దేశమునందైనను అంటరాని వాడు ఆర్యుడు అన్న దుష్ట భాషణములను ఏ దేశమునందైనను ఏ జాతికి ఎంత వచ్చునో రాజ్యాధికారము నాకు రావచ్చును కదా. ఎవరడిగినారు నిన్ని అవకతవక సృష్టి చేయమని
తీయదనం తెలుగు జాతి గొప్పతనం తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం. తల్లి తండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషరా తెలుగు మరచిపోతే వాళ్ళని నువ్వు మరచినట్టురా ఇది మరువబోకురా. అమ్మా అన్న పిలుపులోన అనురాగం ధ్వనిస్తుంది, నాన్న అన్న పదములోన అభిమానం జనిస్తుంది, మమ్మీ డాడీలోన ఆ మాధుర్యం ఎక్కడుంది, మామ అన్న మాట మనసులో తుల్లో నిలుస్తుంది, అక్క అంటే చాలు మనకు ఆదరణే లభిస్తుంది, ఆంటీ అంకుల్లోన ఆ ఆప్యాయత ఎక్కడుంది, పరభాషా జ్ఞానాన్ని సంపాదించు, పరభాషా జ్ఞానాన్ని సంపాదించు, కాని నీ భాషలోనే నువ్వు సంభాషించు. తల్లి తండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషరా తెలుగు మాట్లాడి నువ్వు వాళ్ళ రుణం తీర్చరా, కొంత రుణం తీర్చరా. కొమ్మల్లోన పక్షులన్నీ తమ కూతను మార్చుకోవు, భూమిపైన ప్రాణులన్నీ తమ భాషను మరువలేవు, మనుషులమై మన భాషకు ముసుగును తగిలిస్తున్నాము, ప్రపంచాన మేధావులు మన పలుకులు మెచ్చినారు, పొరుగు రాష్ట్ర కవులు కూడా తెలుగును తెగ పొగిడినారు, ఆంధ్రులమై మన భాషకు అన్యాయం చేస్తున్నాము, అభివృద్ధికి ఉండాలి నింగే హద్దు, అభివృద్ధికి ఉండాలి నింగే హద్దు, అది భాషాచారాలను మింగేయొద్దు. తల్లి తండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషరా ఉప్పు పాల భాష పలికేందుకు సిగ్గుపడకురా, వెనక్కి తగ్గమాకురా. తెలుగు భాష తీయదనం తెలుగు జాతి గొప్పతనం తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం. మమ్మీ డాడీ అన్న మాట మరుద్దామురా, అమ్మా నాన్న అంటూ నేటి నుండి పిలుద్దామురా, ప్రతిజ్ఞ పూనుదామురా. తేట తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వులెన్నో, పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో. తేట తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వులెన్నో, పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో. ప్రాంతీయ భాషలలో యాస వేరుగాని అల్లుకున్న పందిరి అచ్చ తెలుగు కాదా, అచ్చ తెలుగు కాదా. తేట తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వులెన్నో, పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో.
మావయ్య ఇట్టగా వద్దని ఎట్ట చెప్పేది? తేట తేన తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వులెన్నో పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో నన్నయ్య భారతం తెలుగుకే శ్రీకారం ఆభరమిచ్చింది రాన్ మహేంద్రవరం. అయ్ బాబోయ్ అంత మాట అనేసారంటండి బాబా. విశాఖ జిల్లాలో మహాకవి శ్రీ మహాప్రస్థానంతో చూపే మరో ప్రపంచం.